সম্প্রতি ভারত চীন সীমান্তে কথিত চীনা অনুপ্রবেশদের দাবি ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে একাধিক প্রতিবেদন ও ভিডিও। তবে এই দাবির সত্যতা এখনো নিশ্চিত হয়নি। এরই মধ্যে বিষয়টি নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু। তিনি না সম্প্রদায়কে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাদের কথা শোনার জন্য এবং সেনার সঙ্গেও কথা বলে পুরো ব্যাপারটা যাচাই করবেন বলে জানালেন। সম্প্রতি ভারত চীন সীমান্তে কথিত চীনা অনুপ্রবেশের দাবি ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে একাধিক প্রতিবেদন ও ভিডিও। তবে এই দাবির সত্যতা এখনো নিশ্চিত করা হয়নি। এরই মধ্যে বিষয়টি নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু। তিনি না সম্প্রদায়ের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাদের কথা শোনার জন্য এবং সেনার সঙ্গে কথা বলে পুরো ব্যাপারটা যাচাই করবেন বলে জানাচ্ছেন। कि वहाँ पे जो अपना इंडियन आर्मी जो तैनात है, इंडियन आर्मी अपना से ही वो लोग अपना जहाँ पे हम लोग का जो टेरिटरी है उनका अच्छे से वो लोग वहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं। सर, जो उधर का एरिया का खुद का जो सोसाइटी लोग देखते हैं विलेजर्स, वो लोग खुद स्टेटमेंट दे रहे हैं सर, ऐसा हो रहा है। नहीं, इसीलिए मैं वहाँ के जो ना ट्राइब है उसका जो सोसाइटी के लोगों को मैंने भी इनवाइट किया है कि हमें भी एक बार मैं सुनता हूँ, फिर आर्मी से भी मैं बात करता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या, मैं अपने लेवल में एक बार फिर मैं वेरीफाई भी कर लूँ। 作为一个，对吧？县的一个指挥官，作为一个职业军人的一个诚意，对吧？你就跟他说。